کل جو ہماری ڈسکشن تھی وہ ہم نے اس چیز پہ ڈبیٹ کیا تھا کہ ریشنلزم اور امپیریسزم کیا ہے، ان دونوں کے بیچ کا جو فرق ہے وہ کیا ہے، اس پہ کل ہماری ڈسکشن ہوئی تھی۔ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں، جو میری سلائیڈ تھی اسی کو میں آگے لے کے آتا ہوں کہ کل جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ریشنلزم انیٹ آئیڈیاز کی بات کرتا ہے، ریشنلزم کی اور ڈیڈکشن کی، اور امپیریسزم بات کرتا ہے نو انیٹ آئیڈیاز، لرننگ، سینس پرسپشن اور انڈکشن کی۔ ان پہ کل ہم نے اپنے ڈسکشنز کو چھوڑا تھا۔ کل 2 کوشچنز تھے جس کو میں نے کہا تھا کہ آج میں شامل کر دوں گا اپنی سلائڈس میں کہ آپ سے فردر اس پہ میں ڈسکس بھی کر سکوں۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ریشنلزم اور امپیریسزم۔ عبد الغنی تو کل شامل نہیں تھا، تو سہیر یا آفتاب، ان دونوں میں سے کوئی مجھے بتائے۔ سر जेको एम्प्रेसिज्म आहे यानी कि उन्हनि जी फीलिंग आहे त जेके आइडियाज़ अचनि था उहो एक्सपीरियंस ऐं सेंसिस जे थ्रू था अचनि। थोरो वॾे आवाज़ में ॻाल्हाइजो। एम्प्रेसिज्म जो मक़सदु आहे त उन्हनि जो माना जेकी थिंकिंग आहे उहा कीअं आहे त जेके आइडियाज़ असां वटि अचनि था उहे एक्सपीरियंस जे थ्रू या सेंसिस जे थ्रू था अचनि। ठीकु आहे। ऐं रेशनलिज़म? جی جی हाणे ही उहे टर्म्स आहिनि जेके असांखे आस्ते आस्ते सम्झ में ईंदा, असां उन ते बार बार डिस्कस कंदा रहंदासीं त जीअं असीं उन्हनि जी जेका डेफिनेशन्स आहिनि उन्हनि जे बारे में क्लियर थी सघूं, जेको उन्हनि जो पॉइंट ऑफ व्यू आहे उन खां असीं वाक़ुफ़ थी सघूं त रेशनलिज़म छा थो चवे ऐं एम्पिरिसिज़म छा थो चवे। कल मैंने कहा था कि मैं 2 अल्फाज पे ज़्यादा डिस्कस करूँगा, एक था डिडक्शन और दूसरा था इंडक्शन। और रेशनलिज्म जो है वो उसका मेथड जो है वो डिडक्टिव है और एम्पिरिसिज्म का इंडक्टिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से ऑब्जर्व करता है, किस तरह से इसका फ्लो होता है। डिडक्शन के अंदर जो है वो पहले थ्योरी है, फिर हाइपोथेसिस है, फिर ऑब्जर्वेशन है, फिर कंफर्मेशन है। और इंडक्शन के अंदर क्या है, ऑब्जर्वेशन है, फिर उसके पैटर्न्स हैं, फिर टेंटेटिव हाइपोथेसिस है और उसके बाद थ्योरी है। ये आप देख सकते हैं कि उसके अंदर डिडक्शन के अंदर जो है वो थ्योरी फर्स्ट है और इंडक्शन के अंदर जो थ्योरी है वो लास्ट के अंदर आती है। ये इस तरह से डिडक्शन जो है वो काम करता है। जब डिडक्शन की हम बात करते हैं तो डिडक्शन के अंदर जो चीज़ होती है वो ये है कि डिडक्टिव रीजनिंग वर्क्स फ्रॉम द मोर जनरल टू द मोर स्पेसिफिक। उसके पास एक बड़ी पिक्चर होती है, और बड़ी पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है तो उसके पास एडमिशन कार्ड होता है। अब ये एक बड़ी पिक्चर हो गई। तो फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि आफ्ताब जो कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो उसके पास भी एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये हाइपोथेसिस होना चाहिए। तो ये हमारी ख्वाहिश हो गई। हम कहेंगे कि आफ्ताब यूनिवर्सिटी का शागिर्द है तो उसके पास
یونیورسٹی کا ایڈمیشن کارڈ ہوگا. یہ ہماری ہائپوتھیسس ہو گئی. ہم کنفرم نہیں کر رہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف ہائپوتھیسس بنا رہے ہیں. اب کیا ہوگا اس پروسیس کے اندر کہ ہم آفتاب کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھائی ہے ایڈمیشن کارڈ. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس موجود ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں, تو ہم اس کی کنفرمیشن میں آ جاتے ہیں. تو اگر اس کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اب یہ کنفرمیشن آبزرویشن کے پاس کیا ہوتی ہے؟ یس اور نو میں چلی جاتی ہے. یا اس کے پاس ہے یا اس کے پاس نہیں ہے. اب اس کو جو ہے ڈیڈکشن کو انفارملی ٹاپ ڈاؤن اپروچ بھی کہی جاتی ہے. یعنی تھیوری, ہائپوتھیسس, آبزرویشن, دا کنفرمیشن, اس طرح سے بھی اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور یہ سیلوجزم جو پیش کیا گیا ہے اس کا پلیٹو کا, all humans are mortal, Socrates is human, therefore he is mortal. اب پہلے کیا ہے؟ بڑی پکچر ہے, all humans are mortal, یہ بڑی پکچر ہے. ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ہائپوتھیسس اس کے اندر جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ سوکریٹیز از اے مین, ہم نے اس کو کنیکٹ کیا, therefore he is mortal. اب یہ اس کے اندر ہائپوتھیسس آ گیا. اب آبزرویشن اور کنفرمیشن جو ہے وہ از خود ہم پہلے سے نکال لیتے ہیں, یا اس پروسیس کے اندر ہو جاتی ہے کہ کیونکہ یہ کسی کی لائف سے کنیکٹڈ ہے تو ہم اسی ٹائم پہ تو نہیں کر سکتے, مگر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ انسان تھا اور اسی وجہ سے یہ ہسٹری کے اندر آبزرو ہو گیا, کنفرمیشن اس کی ہو گئی کیونکہ وہ مارٹل ہے, امارٹل نہیں ہے. in the terms of physical existence. اب ڈیڈکشن کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ڈیڈکشن کے اندر انڈکشن, اب انڈکشن کی آپ فلو کو دیکھیں گے تو کیا ہے, وہ تھا اپ ڈاؤن, اور یہ ہے ڈاؤن ٹو اپ اپروچ. اس کے اندر اسپیسیفک سے جنرلائزیشن کی طرف چیزیں آتی ہیں. اس میں یہ فرق ہے. اس کے اندر جب ہم آتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جو ایسی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں جو پہلے جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی, پھر ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں اور آبزرویشنز کے ذریعے سے ہمیں چیزیں آتی ہیں. اب کس طرح سے آبزرویشن کے ذریعے سے چیزیں آتی ہیں اور کس طرح سے اس کے پیٹرنس بنتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی جو کرونا وائرس نوول کے اندر کیا ہوا تھا. سب سے پہلے ایک آبزرویشن ہوئی تھی جو چائنیز کے ایک چائنیز ڈاکٹر نے کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک نوول وائرس ہے اور وی کین آئیڈینٹیفائی, تو وہ آبزرویشن تھی. ان کھاں पोइ छा थियो हो, उन खां पोइ उनखे ॾिसण जी कोशिशि कई वई हुई त इहो ॿियनि ताईं कीअं थो फैलिजे, ऐं उनजे फैलिजण जा जेके आहिनि पैटर्न्स, रस्ता, उहे कीअं जेके से आहिनि उन्हनि खे जेको आहे उहो ऑब्ज़र्व कयो वियो. उन जे बुनियाद ते हिकिड़ो हाइपोथीसिस बनायो वियो, ठाहियो वियो. हिकिड़ो उन जे बुनियाद ते हिकिड़ो हाइपोथीसिस क्रिएट कयो वियो. उहो कहिड़ो हो? उहो ही हो त ही वायरस अहिड़ो आहे जेको कुझु टाइम जे अंदरि सॼी दुनिया खे घेरे में रखी सघिजे थो, त ख़तरनाक आहे, इन खे कवर कजे. हाणे उन हाइपोथीसिस ते जॾहिं वधीक कमु कयो वियो त उहा शइ अॻियां जेका आहे उहा उन थ्योरी जे अंदरि निकिरी थी अची वई आहे. हाणे थ्योरी ते जॾहिं असीं अचूं था त उन थ्योरी ते जेके वबाऊं हूंदियूं आहिनि उहे कीअं फैलिबियूं आहिनि, ऐं हीअ उहा वबा आहे जेका सॼी दुनिया जे अंदरि जेका सां फैलिजी वई आहे, त हिन खे उन सां कनेक्ट कयो पियो. तो हेसि ताईं इंडक्शन ऐं डिडक्शन जे हवाले सां को क्वेश्चन हुजे त उहो तव्हां पुछी सघो था मूंखे. तव्हां फर्दर कंहिं ॿी स्लाइड ते.
सर टेंटेटिव हाइपोथेसिस जो मतलब छा आहे? टेंटेटिव उबूरी कंफर्म न हुजे, तव्हांजी जेका पहिरीं थींदी आहे दाख़िला उनखे चवंदा आहिनि प्रोविजनल, पूरी कच्ची, यानी इहो थीसिस जेको हाइपोथेसिस आहे, इहा जेका ॻाल्हि कई वई आहे, इहा ॻाल्हि कच्ची आहे। यानी कच्ची जो मतिलबु इहो आहे त उहा कंफर्म न आहे। असांजी दाख़िला पहिरीं कच्ची थींदी आहे, पोइ पकी थींदी आहे, पोइ कंफर्म जेका थींदी आहे। असां कॾहिं कॾहिं पंहिंजे विच में जेको टाइम टेबल फिक्स कंदा आहियूं उहो टेंटेटिव कंदा आहियूं। जॾहिं टेंटेटिव जो मतिलबु हूंदो आहे त इहो कंफर्म न आहे, इहो फिक्स न आहे, इट कैन बी चेंज, इट्स प्रोविजनल। त हिननि जो जेको हाइपोथेसिस हूंदो आहे उहो बि टेंटेटिव हूंदो आहे, त उहो कंफर्म कोन हूंदो आहे। हीअं थी सघे थो, पर हू वाक़ुफ़ हूंदा आहिनि त पॉसिबल आहे त मुंहिंजो जेको थीसिस आहे उहो हाइपोथेसिस जेको आहे उहो ग़लति साबित थिए, उनखे टेंटेटिव चइजे थो। सर इंडक्शन में ऑब्जर्वेशन खां बाद में जेको पैटर्न हूंदो आहे त उहो कीअं, मतिलबु ऑब्जर्वेशन खां बाद में जेको पैटर्न जो छा प्रोसेस आहे? पैटर्न लफ़्ज़ जी माना आहे नमूना, या असीं हीअं कंदा आहियूं त जॾहिं ग्राफ हूंदो आहे त उन ग्राफ ते असीं ॾिसंदा पिया आहियूं त उनजी वेव कीअं पई हले। तव्हां हींअर कोविड-19 जी जेका वेबसाइट खे ऑब्ज़र्व कयो हूंदो ज़रूरु, जेका पाकिस्तान गवर्नमेंट जे ज़रिए सां अचे थी पई, ऐं उनजे अंदरि जेका कंट्री जी डेटा अचे थी, उनजे अंदरि यू कैन ऑब्ज़र्व द पैटर्न्स। पहिरीं ॾींहं ते कीअं हो, ॿिए ॾींहं ते कीअं हो, टे ॾींहं ते कीअं हो, चौथे ॾींहं ते कीअं हो, दिस इज़ अ पैटर्न। उन जा रस्ता कीअं पिया वञनि, उहे कहिड़े नमूने सां शयूं जेके थियनि पियूं, तंहिंजे करे उनखे जेको आहे उहो पैटर्न जेको सो चइजे थो। सेम इट हैपन्स व्हेन जेको आहे असांजी हीअ जेका इलेक्शन थी हुई 2018 वारी, उनजे अंदरि जेका आहे उहा हिकिड़ी इहा ॻाल्हि बोल थी हुई त इन द फर्स्ट डे हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जेका इलेक्शन्स ते कमु करे थी, उनजे तरफ़ां इहा ऑब्ज़र्वेशन आई हुई त पहिरियों ॾींहुं असांखे शफ़ाफ़ नज़र आयो आहे, पर असां इन जी डेटा खे एनालाइसिस कंदासीं ऐं उनजे अंदरि पैटर्न्स ॾिसंदासीं। देन उनखां पोइ उनजी 22 ॾींहंनि खां पोइ या 18 ॾींहंनि खां पोइ ॿी रिपोर्ट आई हुई, ऐं पहिरीं ॾींहं ते उनखे तमामु घणो जेको आहे हिकिड़ियुनि धुरुनि सारायो हो ऐं ॿियनि धुरुनि उनजी शदीद मुखालफ़त कई। पर 18 ॾींहंनि जी रिपोर्ट खां पोइ जिन धुरुनि सारायो हो उन्हनि उन्हनि ते तनक़ीद करणु शुरू कई, जिन हिननि ते तनक़ीद कई हुई उन्हनि उनखे साराइणु शुरू कयो। हुननि चयो त असां जेके हिन जा पैटर्न्स ॾिठा आहिनि उहे असांखे सम्झ में नथा अचनि। हिकु जेको पैटर्न हुननि बयानु कयो उहो इहो कयो त 2002 जी इलेक्शन, 2005 जी इलेक्शन ऐं 2012 जी 8 जी इलेक्शन सॉरी, ऐं 2012 जी इलेक्शन या 13 जी इलेक्शन ऐं 18 जी इलेक्शन, इन सभिनी जे अंदरि जेको ख़ारिज थियल वोटनि जो तइदाद आहे उहो वधे थो पियो। जॾहिं त वोटर ट्रेन पियो थिए, ऐं वोटर जॾहिं ट्रेन थींदो त उनजो वोट घटि ख़ारिज थियणु घुरिजे, पर उनजो नंबर जेको वोट आहे उहो ख़ारिज थियण जो वधे पियो। इवन द परसेंटेज जे अंदरि बि उनजो जेको सो फ़र्क़ु अचे पियो। तंहिंजे करे इहो हिकिड़ो पैटर्न हो जेको छा ते कयो वियो, गुज़िरियल 3-4 इलेक्शन्स जे बुनियाद ते उहो जोड़ियो वियो। उन पैटर्न जे बुनियाद ते चयो त हीउ पैटर्न असांखे डाउटफुल करे थो। उहा हुननि जी थ्योरी हुई, उहा हुननि जी ॻाल्हि हुई। हुननि चयो त इन सॼे खे डाउटफुल करे थो। हाणे इहे पैटर्न्स हुआ जेके हुननि नोट जेके कया, या ॿियो हुननि पैटर्न इहो नोट कयो त केतिरनि माण्हुनि जा ख़ारिज थियल वोट केतिरा आहिनि ऐं उन्हनि खे लीड केतिरी मिलियल आहे। उन्हनि जो जेको तइदाद आहे उहो तइदाद 2002 जी इलेक्शन, 8 जी इलेक्शन, 13 जी इलेक्शन ऐं 18 जी इलेक्शन जे अंदरि रेशो इंक्रीज़ थियो आहे, डिक्रीज़ थियो आहे, सेम रहियो आहे। जॾहिं 18 जी इलेक्शन जे दौरान उहो रेशो इंक्रीज़ थियल नज़र आयो। उन्हनि सभिनी शयुनि जे बुनियाद ते हुननि छा कयो, हिकिड़ो टेंटेटिव हाइपोथेसिस ठाहियो। उहो टेंटेटिव हाइपोथेसिस जेको आहे उहो इहो हो त हिन इलेक्शन खे जेको आहे हिननि चयो त इहा ॻाल्हि असांखे सम्झ में नथी अचे, इहा हीअं थियणु घुरिजे। तंहिंजे करे इहा शइ हुई जंहिंजे बुनियाद ते हुननि जेको आहे पैटर्न्स खे यूज़ कयो।
ॿियो को कंहिंजो क्वेश्चन? हाणे असां वटि ज़ूम जे करे इहो आहे जो ज़ूम जी मूंखे अॻु में जेका फैसिलिटी मिली पई उन में असांखे 50 मिनट्स ताईं थी वेंदी हुई, पर कल्ह खां वठी करे कल्ह शाम खां वठी करे 40 मिनट्स जे अंदरि उहा मीटिंग ऑफ थी वञे। होपफुली जेको आहे उहो असां हुनजो ॾिसूं था कहिड़ो गस जेको आहे उहो निकिरे थो। तेसि ताईं जेका हींअर असां जस्ट वी हैव द 3 मिनट्स मोर, जंहिं ते असांखे क्वेश्चन्स हुजनि त उहे अची वञनि हलिया, त पोइ ही मीटिंग ऑफ थी वेंदी। देन असांखे वरी नेक्स्ट वीक जे अंदरि पंहिंजो क्लास शेड्यूल करे छॾींदुसि, उन ते पाण डिस्कस कंदासीं। आफ्ताब को क्वेश्चन तव्हांखे? कैलाश? सर क्वेश्चन न आहे, पर सर जेका ही एम्पिरिसिज्म जी ॻाल्हि थो करे जंहिंमें लर्निंग जो ॿुधाए थो, मतिलब कि ही चए थो जेका नॉलेज पाण लर्न कंदा आहियूं, जेका बाय बर्थ खां वठी करे मतलब का शइ पढ़ूं पिया, जी जी, उन्हनि जे बुनियाद ते जेका नॉलेज पाण हासिल कयूं था उन्हनि जी ॻाल्हि थो करे, त उहा एम्पिरिसिज्म हूंदी आहे ऐं उहा ई बेसिक नॉलेज हूंदी आहे। लर्निंग जो जेको अमल आहे उहो असां वटि ॿ लफ़्ज़ जेके इस्तेमालु थींदा आहिनि। हिकिड़ी आहे तव्हांजो पैदाइशी तौर ते मिलियल, माण्हू चवंदा आहिनि कि ॾात पैदाइशी आहे, ॿिया चवंदा त न इहा सिखिया आहे। जी जी उर्दू में बता रही जी जी बिल्कुल। तो लर्निंग का जो क्वेश्चन है वो ये है कि एम्पिरिसिज्म क्या कहता है कि एक लर्निंग है, और लर्निंग के अंदर क्या है कि कोई चीज़ जो मुझे नहीं आती मैं उसको बाद में सीखता हूँ। और एक होती है देन, कहते हैं कि ये क्या है, ये अच्छा गाता है, ये खुदा की देन है, ये अच्छा पेंट करता है, ये खुदा की देन है, और ये अच्छी तरह से बात कर लेता है, ये खुदा की देन है। तो ये जो देन होती है उसके अंदर लर्निंग प्रोसेस नहीं होता, ये चली जाती है इननेट की तरफ, ट्रांसीडेंट की तरफ, यानी उसके पास पहले से कहीं ना कहीं से वो आई है, खुदा की तरफ से आई है, फितरत की तरफ से आई है वो, मगर उसके पास पहले से है, उसके अंदर लर्निंग का अमल नहीं होता। मगर जो दूसरी चीज़ है लर्निंग, वो है कि पहले हमें पता नहीं होता, फिर हम गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहले परफेक्ट नहीं होते उसमें, मगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसके अंदर हम परफेक्ट हो जाते हैं, हम उस चीज़ के मास्टर हो जाते हैं। तो ये एम्पिरिकल अप्रोच हो गई जो प्रैक्टिस की तरफ चली जाती है। तो सर उसको इसका मतलब सपोर्ट करते इनेट आइडियाज होते हैं ना? जी, इनेट आइडियाज इसका मतलब होते हैं, फिर एम्पिरिसिज्म में जो ये कह रहा है कि नो इनेट आइडियाज। अब जो हम कहते हैं कि इनेट आइडियाज होते हैं, तो ये हमारा आगे का डिस्कशन है कि इनेट आइडिया हम किस चीज़ को कहते हैं। तो ये अभी मैं उसको जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके अंदर जो है 4-5 जो है वो मेरा स्लाइड्स बनी हुई हैं जिसपे मैं इनेट आइडियाज पे ही डिबेट करूंगा कि जो इनेट आइडियाज होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उनका क्या क्लेम है, तो वो वहां पे चला आएगा। सर जी जी सर, ये सेंस परसेप्शन के बारे में बता दें अगेन। एम्पिरिसिज्म सेंस परसेप्शन के बारे में कहता है। जी सर बता। अच्छा, अब सेंस परसेप्शन, सेंसेस क्या है? कभी कभी हम सेंस का वर्ड ये भी कह देते हैं कि किसी बंदे ने कोई बात कही और हमने कहा कि ये आपकी तो बात के अंदर कोई सेंस नहीं है। अब वहाँ सर ये भी होता। हाँ ठीक है, अभी हम वो सेंस की जो है इसका यहाँ पे मतलब नहीं है। इसका यहाँ पे जो मतलब है हमारे 5 सेंसेस, द सेंसेस ऑफ फीलिंग, जो हम स्किन के जरिए से टच के